ذرا تصور کریں آپ ایک جدید اور طاقتور طیارے کے اندر بیٹھے ہیں۔ آسمان صاف ہے، موسم بہترین، سب کچھ کنٹرول میں ہے، پائلٹ پر اعتماد ہے، منزل صاف ہے اور جہاز اپنی پوری رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن پھر اچانک ہر چیز بدل جاتی ہے۔ پائلٹ کنٹرول روم سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہم کچھ عجیب سا محسوس کر رہے ہیں، نہ زمین آ رہی ہے، نہ آسمان کا پتہ ہے اور نہ ہی ہمارا کمپاس کام کر رہا ہے۔ یہ الفاظ اس کے آخری الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نہ وہ جہاز کبھی واپس آتا ہے، نہ مسافر اور نہ ہی کوئی سراغ۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جہاز کبھی وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ یہ کہانی ہے برمودا ٹرائنگل کی، ایک ایسی جگہ کی جو صدیوں سے انسانوں کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے۔ ہمارے شوکنگ سین چینل پر آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، برمودا ٹرائنگل بحر اوقیانوس کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو میامی، پورٹو ریکو اور برمودا جزیرے کے درمیان واقع ہے۔ اس جگہ کا کل رقبہ تقریباً 5 لاکھ مربع میل ہے۔ یہ کوئی معمولی سا سمندر نہیں بلکہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں زمین، پانی، ہوا اور وقت مل کر کچھ ایسا کرتے ہیں جو دنیا کی کسی اور جگہ پر نظر نہیں آتا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہزاروں لوگ، سینکڑوں بحری جہاز اور درجنوں ہوائی جہاز ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کی کہانی اتنی پرانی ہے جتنی انسانی سمندری سفر کی تاریخ۔ کچھ تاریخ دانوں کا دعویٰ ہے کہ کرسٹوفر کولمبس جب 1492 میں نئی دنیا کی تلاش میں نکلا تو اس نے بھی اس علاقے میں عجیب روشنیوں، کمپاس کی خرابی اور وقت کے دھندلے ہونے کی شکایت کی تھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ رات کے وقت سمندر میں ایک شعلہ سا دکھائی دیا جو اچانک آسمان کی طرف گیا اور غائب ہو گیا۔ کمپاس نے کام کرنا بند کر دیا اور عملہ بے چینی کا شکار ہو گیا۔ 19ویں صدی میں اس علاقے میں جہازوں کے غائب ہونے کی رفتار بڑھنے لگی۔ 1980 میں امریکی بحری جہاز USS سائیکلوپس، جو کہ ایک بہت بڑا اور مضبوط جہاز تھا، 309 افراد کے ساتھ اچانک غائب ہو گیا۔ نہ کوئی پیغام، نہ کوئی سراغ، نہ کوئی ملبہ۔ امریکی نیوی نے تاریخ میں پہلی بار کہا ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ کیا ہوا، یا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ اس کے بعد 1945 میں فلائٹ 19 کا واقعہ سامنے آیا۔ یہ واقعہ برمودا ٹرائنگل کی شہرت کا سب سے بڑا سبب بنا۔ 5 بحری بمبار طیارے فلوریڈا سے معمول کی مشق کے لیے روانہ ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد پائلٹ کی آواز آئی، ہمیں سمت کا اندازہ نہیں ہو رہا، سب کچھ بدل گیا ہے اور کمپاس خراب ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ 5 طیارے غائب ہو گئے۔ تلاش کے لیے بھیجے گئے ریسکیو طیارے بھی واپس نہ آئے۔ پورا اسکواڈ، 6 طیارے اور 27 افراد، سب ایسے غائب ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہاں ہوتا کیا ہے؟ کیوں صرف یہی علاقہ ایسا ہے جہاں جہاز اور طیارے اس طرح غائب ہوتے ہیں؟ کیا یہ کوئی فطری ہے یا کچھ اور؟ کئی سائنسدانوں نے مختلف نظریات پیش کیے۔ سب سے پہلا نظریہ ہے مقناطیسی کا۔ برمودا ٹرائنگل دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ایک ہے جہاں زمین کا قدرتی مقناطیسی نظام عجیب انداز میں کام کرتا ہے۔ کمپاس شمال کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے غلط سمت دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹس اور ملاح اپنی راہ کھو بیٹھتے ہیں۔ دوسرے نظریے کے مطابق اس علاقے کی تہہ میں میتھین گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ جب یہ گیس اچانک خارج ہوتی ہے تو پانی کی کثافت کم ہو جاتی ہے اور جہاز چند لمحوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ ایک اور تھیوری کے مطابق یہاں روگ ویوز بنتی ہیں، یعنی ایسی اچانک بلند اور طاقتور سمندری لہریں جو پلک جھپکتے ہی کسی بھی بڑے سے بڑے جہاز کو ہڑپ کر سکتی ہے۔ یہ لہریں عام طور پر 100 فٹ تک بلند ہوتی ہیں
और किसी वार्निंग के बगैर नमूदार हो जाती हैं। ताहम साइंसी वजाहतों के बावजूद कुछ वाक़ियात ऐसे हैं जो किसी भी थ्योरी में फिट नहीं होते। 1970 में पायलट ब्रूस गर्नन ने दावा किया कि वो बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक फोग में दाखिल हुआ। उसका कहना था कि अचानक उसके तैयारे के गिर्द धुंध जैसी रोशनी छा गई, सब आलात बंद हो गए और वो 3 घंटे का सफर सिर्फ 47 मिनट में तय करके 300 किलोमीटर दूर आ गया। उसका तैयारा रेडार पर भी नजर नहीं आया। उसने कहा, मैं नहीं जानता मैं कहाँ था, लेकिन वो जगह हमारी दुनिया से मुख्तलिफ थी। कुछ लोग कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल दरअसल किसी दूसरे जहान का दरवाज़ा है, एक ऐसा टाइम वॉर्म या डायमेंशन गेट जो वक्त और जगह के दरमियान पर्दा चाक करता है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ खलाई मखलूक एलियंस मौजूद हैं जो इंसानों और टेक्नोलॉजी को अगवा कर लेती है। कुछ तो इसे जिन्नात या खुफिया ताकतों का इलाका भी कहते हैं। एक और मशहूर वाक़िया 1955 में पेश आया जब एक तैयारा DC-4 सान जवान से मियामी की परवाज पर रवाना हुआ। मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन जैसे ही वो बरमूदा ट्रायंगल में मौजूद हुआ वो कभी वापस ना आया। उस तैयारे में 68 अफराद सवार थे और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। दिलचस्पी की बात यह है कि इन हादसात में एक भी SOS सिग्नल या मायूसी की आवाज नहीं मिली। जहाज़ों के ब्लैक बॉक्सेस और हर चीज रिकॉर्ड करते हैं, वो भी कभी नहीं मिले। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि इतने बड़े जहाज, तरबियत याफ्ता अमला और जदीद आलात, हजारों इंसान एक ही लम्हे में हमेशा के लिए गुम हो जाएं? और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या हम वाकई अपनी ज़मीन को जानते हैं या फिर ये दुनिया हमसे कई ज़्यादा पुरअसरार है जितना हम सोच सकते हैं? कुछ माहिरीन का कहना है कि ये सब इत्तफाकात हैं। इनके मुताबिक बहरे उकियानुस वैसे ही एक खतरनाक समुंदर है जहां खराब मौसम, तूफानी हवाएं और गैर मुतवक्का लहरें आम हैं। लेकिन इन तमाम साइंसी दलाइल के बावजूद ये सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर इसी जगह पर यह सब कुछ क्यों होता है? क्या कुदरत यहाँ कोई और खेल खेल रही है या कोई खुफिया कुव्वतें हमें ये समझने नहीं देती कि असल में यहाँ क्या हो रहा है? हकीकत ये है कि बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा राज है जो इंसान के इल्म, टेक्नोलॉजी और फहम को चैलेंज करता है। आज भी दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, सेंसर्स और तहकीकाती इदारे इस जगह पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन जो राज इस गहरे पानी की तह में छुपे हैं वो आज भी इंसान से छुपे हुए हैं। तो क्या बरमूदा ट्रायंगल एक पुरअसरार मुकाम है या महज एक अफसाना? क्या ये सब कुछ वाकई खलाई मखलूक, वक्त की सुरंग या किसी और मखलूक का खेल है, या हम सिर्फ खौफ की दुनिया में गुम होकर कुदरती अवामिल को ज्यादा ड्रामाई बना रहे हैं? ये फैसला आपका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप बरमूदा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं। क्या एक साइंसी हकीकत है या किसी पुरअसरार दुनिया का दरवाज़ा? मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।